अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में हमने 2 महीनों में बहुत कुछ देखा। सबसे पहले हमने देखा कि इमरान खान के खिलाफ न सिर्फ हर इदारा खिलाफ था, बल्कि हर इदारे का सरबरा भी खिलाफ था। रात के 12 बजे हमने पहली मरतबा अदालतें खुली देखी और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की खराब होने की खबरें भी हमने सुनी। फिर इमरान खान को हमने इक्तदार से जाते भी देखा और रात के 12 बजे वजीर आजम हाउस से निकलते भी देखा। फिर वक्त गुजरता गया, इमरान खान साहब बरसरे इक्तदार ना आ सके, इक्तदार उनके हाथों से गई और बरसरे इक्तदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब इक्तदार की कमान संभाली तो इमरान खान पब्लिक में निकल गए। अवाम का पुरजोश रद्द-ए-अमल और बड़ी तादाद में निकलना इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि बड़ी बेआबरू होकर इनको निकाले गए थे। अवाम के दिलों में एक गुस्सा था, अवाम के दिलों में एक जज्बा था, एक जुनून था जो अब तक जिंदा है। आज की वीडियो में हम आपसे बड़े डिटेल से बात करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में वो दिन कि जब रिजीम चेंज हुआ और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, हुकूमत आने के बाद उनके हाथ बांधे जा रहे हैं। तमाम फैसले अब इमरान खान के हक में हो रहे हैं, उनको बड़े रिलीफ दिए जा रहे हैं। फिर वही केसेस की रात के 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है। आखिर वजह क्या है? इमरान खान का पेशावर में जाना, पेशावर में किन की कड़ियां किससे मिलती हैं, किन के मुज़ाकरात किससे जारी है और अब होने क्या जा रहा है? क्या अपने गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं या फिर जो दाग लगा है उस दाग को धुलने की कोशिश की जा रही है? बड़ी डिटेल से और इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपने मेरे साथ रहना है और मैं बड़े वाज़े अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अब जो न्यूट्रल है वो क्या सोच रहे हैं, अब जो हमारे इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, इमरान खान किसकी जानिब देख रहे हैं, इमरान खान को किसने रोका हुआ है। आज जो फैसला आना है मार्च का, लॉन्ग मार्च का, उस फैसले के तनाजुर में अगर डिले किया जाता है तो किसके कहने पर डिले किया जाएगा? बड़ी अहम चीजें, मेरे साथ आप रहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज करते हैं पाकिस्तान में जो कुछ हमने देखा और जो कुछ हुआ इमरान खान के रिजीम के साथ। उन्होंने इस रिजीम चेंज को साजिश का नाम दिया और कहा कि ये खत अमेरिका से आए और अमेरिका के हुक्म पर हुक्म अदूली की जा रही है। उस वक्त हमने सुप्रीम कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारों को इमरान खान के खिलाफ होते देखा। फिर हमने देखा कि इमरान खान को 11:30 बजे वजीर आजम हाउस से निकाला गया। फिर हमने देखा कि इमरान खान के लिए अगले ही रोज लोग निकल आए। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातों पर मुश्तमिल करप्ट टोले को इवन के जमानत पर रिहा मुलजिमीन को जो कि 12 से ज्यादा की तादाद में काबीना के अरकान हैं, उन पर काबीना के अरकान पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई। हुकूमत में आने के बाद अब दोबारा इमरान खान के हक में फैसले हो रहे हैं। वो पीडीएम जो कहती थी कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल ही है, अब इमरान खान की तरफ कुछ आएगा नहीं। लेकिन जब इमरान खान पब्लिक में निकलते हैं और इनको सपोर्ट मिलती है तो जो बेआबरू होकर इक्तदार में आए थे अब वो बेआबरू होकर तंग हो रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, पब्लिक हमें पसंद नहीं कर रही, कहीं दोबारा न्यूट्रल उनके साथ मिला तो नहीं है, ऐसी बातें की जा रही है। मौला फजल रहमान की तकरीर आप सुनिए, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप इमरान खान से डर गए हैं। वो कहते हैं कि आप इमरान खान के सामने झुक गए, अगर मेरे या बाबिल आपके सामने आए तो क्या करोगे? धमकियां देते हैं कि इमरान खान को बांध दो। इमरान खान बांधने वाला शख्सियत अभी नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं बाहर निकलूंगा मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, खतरनाक बन गया। आपकी पसीने उन्होंने छुटवा दिए। आप लोगों को जो समझ नहीं आ रहे थे, आपने कहा कि पब्लिक में निकलेगा तो जूते पड़ेंगे, जूते नहीं फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। लेकिन आप गलत तस्वर करते थे, आपकी सियासत भी गलत साबित हुई, आपकी तजज़िया भी गलत साबित हुई, आपका जो अंदाजा था वो भी गलत साबित हुआ। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कुछ ऐसा हुआ कि रिजीम चेंज हुई तो इस पर मिठाइयां तकसीम नहीं की गई, इस पर गम गुस्से का इजहार किया गया, इस पर कहा गया कि इंपोर्टेड हुकूमत तक 2 हफ्तों तक ट्रेंड चलता रहा, दुनिया पर वो ट्रेंड राज करता रहा। पाकिस्तान के तमाम इदारों ने कोशिश की कि उस ट्रेंड को कंट्रोल किया जाए, मगर अवाम उसमें पार्टिसिपेट करती रही। ओवरसीज पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल हमने देखा,
پاکستان کے ہر پاکستانی کا ہم نے رد عمل دیکھا کہ وہ اپنی غیرت اپنی ڈگنیٹی پر کسی قسم کا سودا نہیں کرنا چاہتے اور نہ وہ کریں گے اور نہ وہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو یہ جب سب کچھ ہوا تو اداروں کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے خلاف ایک غم و غصہ ہے. اب ایک دم سے معاملات چینج ہو رہے ہیں. اب مجھے یہ لگ رہا ہے بذات خود کہ شاید وہ داغ دھلنے کی عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ رات کی 11 بجے کل جو آپ نے شیریں مزاری کے لیے عدالت کھولا تو اس سے آپ کی وہ دلیل ختم ہو گئی کہ آپ کے خلاف جناب کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ لوگ تنقید کرتے ہیں, آپ کے حق میں کوئی فیصلہ آتے تو آپ عدالتوں کو سراہتے ہیں. تو وہ انہوں نے ختم کر دیے اور میرے خیال میں وہ پری پلانڈ تھا. جو کچھ ہوا جو کچھ کیا تو وہ تاریخ میں ان کے لیے ایک دوبارہ دلیل پیدا کر چکی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی تو یہ ہوا, آپ کے لیے بھی تو عدالتیں کھلی. حالانکہ یہ پہلے رواج نہیں تھا, رات کے 11 ساڑھے 11 بجے نہیں, وہاں سے جب رواج شروع ہوا تو اب روزانہ کی بنیاد پر آپ کو عدالتیں کھلنی پڑے گی اور عوام کو باور کرانا پڑے گا کہ ہم آزاد ہیں. عدلیہ آزاد فیصلے کرتی ہے, عدلیہ کسی کے ماتحت فیصلے نہیں, کسی کے ادارے کسی طاقتور ادارے کی کہنے پر فیصلے نہیں کرتی. خیر, اب عمران خان پشاور میں ہے. پشاور میں اس لیے ہے کیونکہ حکومت جو وفاق میں ہے, رانا ثناء اللہ صاحب یہ عزائم رکھتے ہیں کہ میں ان کو گرفتار کروں. لانگ مارچ سے پہلے انہوں نے وہاں پر پناہ لی ہوئی ہے اور چونکہ وہاں پر ان کی حکومت ہے تو ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. تو آج وہ مارچ کا اعلان کریں گے اور اگر حکومت انہیں گرفتار کرتی ہے تو یقین جانیے پاکستان میں ایک بھونچال بپا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پشاور بڑی معنی خیز جگہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں کس حوالے سے وہ مذاکرات کی شاید پیشکش بھی ہو رہی ہے یا بات چیت بھی چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اناؤنس ابھی نہیں کرنا, لیکن آج معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا اناؤنس کرتے ہیں. سی سی کی میٹنگ ہے ان کی کور کمیٹی کی, اس کے بعد وہ اناؤنسمنٹ کریں گے. اگر وہ اناؤنسمنٹ لانگ مارچ کا کرتے ہیں تو یقیناً آپ پھر سمجھیے کہ کسی قسم کا بریک تھرو ہونے کا امکان نہیں ہے. دوسری طرف اگر وہ تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ معاملات چل رہے ہیں پس پردہ. پس پردہ کچھ چیزیں طے ہو رہی ہے, پس پردہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہے, پس پردہ بہت ساری ڈیلنگز ہو رہی ہے. ان ڈیلنگز کے نتیجے میں عمران خان کو فائدہ ملتا ہے نہیں ملتا, الیکشن میں لوگ جاتے ہیں نہیں جاتے. چونکہ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ باندھے گئے اس حکومت میں رہ کر عدلیہ نے, ہمارے ہاتھ باندھے گئے, ہمیں اگر یہ اس طرح اقتدار دینا تو اس سے بہتر تھا نہ دیتے. اب وہ بھی پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آئی ایم ایف لون تک نہیں دے رہی, کوئی ملک ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہا. اس کی وجہ ہے کہ غیر استحکام کی کیفیت ہے, اور جب غیر استحکام کی کیفیت اس طریقے سے بن جاتی ہے تو آپ پھر تصور کیجئے کہ وہ ملک دیوالیہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان پر وہ وقت آئے, مگر اگر صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہ لیے گئے تو یقین جانیے ہم بہت دور تلک چلے جائیں گے. اور امریکہ یا دوسرے جو ممالک ہیں وہ چاہتے یہی تھے. اللہ پاکستان کا اور پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کا حامی و ناصر ہو. دیجئے مجھے یا نعمان خان کو اجازت. آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے. السلام علیکم.